हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसी हो? मैं हूँ अंबर। आज के रूम में क्या होता है देखो। वाओ, स्लाइम। पहले कौन सी खोलूं मैं? ये वाली। चलो इसके साथ खेलते हैं। वाओ, टॉय। ये स्लाइड निकली क्यों नहीं है? वाओ, ये एक टॉय है। वाओ, बस छोटी स्लाइड। ओ, ये तो खाली हो गया। चलो इसको यहाँ फेंक देते हैं। वाओ, फ्रेंड्स, कितनी ज्यादा स्लाइम है। वाओ, वाओ, हम दूसरी स्लाइम करते हैं। वाओ फ्रेंड्स, ये भी स्माइल देखो। कितनी ज्यादा स्लाइम है। फ्रेंड्स, स्लाइम कितनी ज्यादा दूर है। हमें क्या मालूम? आते हैं, मैं इसके साथ स्माइल करता हूँ। फ्रेंड्स, एक ओलंपिक, एक ब्लू स्लाइम। फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी स्लाइम है। वाओ, अच्छी स्लाइम है कितनी। बोर हो गया एक ही स्लाइम ना खेल के। हाँ, ये स्लाइम के साथ मैं खेला नहीं है। दो स्लाइम के साथ मैं कैसे खेलूं? हाँ, चलो इसको मिक्स करते हैं। लॉकेट। वाओ, ये तो स्लाइम के साथ निकला टिका।
Queen. Oh, cute. ऐसे तो मैं खेल के बोर ही होता जाऊंगा। हाँ? आंटी ना मैं इसको इस स्लाइम के साथ मिक्स करता हूँ। Lion elephant. Wow. Phew, एक चीज में रह गई। वाह, स्ट्रॉबेरी। हाँ, ब्लॉक्स का क्या रूप? कितने अच्छे हैं। वाओ, हेलो। अब ये देखना लॉकेट। अभी ये देखना। अभी आप देखना।
फ्रेंड देखो थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे बन गया गोल मुझे Wow. Bench. देखो स्माइल bench. Bench, देखो ओ bench. ये अब देखो और ऊपर नहीं कर सकता मैं वाओ अब ये देखो फिर ओ वाओ फ्रेंड देखो ये वाओ चलो फ्रेंड्स बाय आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगली वीडियो में मिलते हैं बाय 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 बाय